Вітаю тебе з поверненням, це знову Sherlock Holmes, Chapter 1, ми продовжимо його проходження. Роу. An open wound spoiled the carpet. Сигари. Enough cigars to burn down the entire mansion. Одна навіть ще не допалок, ось бач. Недопалок тебе не цікавить? Цікавить і... Why don't people Шабля. tidy up after themselves? Це не шаблять. Не знаю. Угу. Кальян. Так. Що я ще маю знайти? Пляшка. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Ти думаєш, якби вона була відкрита, то вона б розбилась, так? Так, щось причепити треба. А в мене більш немає жодних зачіпів. Ні, є чому. О! The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. Здоров. What about a quick pillow fight? What about a quick pillow fight? Quick pillow fight. Так, це було зашторене, скоріше за все. Ні, це він сюди A йшов. person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. Це. Невже все? Ще одні двері є. О. Костюмерна. Identical to the robes the guests are wearing. Треба гостя знайти. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. О. Це ці як їх? Кульчики. Запанки. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Banchos. Пензлики тебе теж не цікавлять. Маски. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Парфуми, пензлики і нічого його не цікавить з цього. Ключ. The key is similar to the one that Vogel gave me. Хтось зачинявся. А як цей хтось вийшов? F. The capital F on the key fob might Fabio. refer to Fabio. Там ще он лист є. Ще один стіл. Не ігноруй гостей, Матисто, і припини їх нудити. Їх не цікавлять твої дурощі. Вони хочуть, щоб ти виховала їх і балувала. Вихваляла. Ти тут для того, щоб догаджати та дарувати насолоду від життя. І пам'ятай, ти обійшлася гостям у кругленьку суму. Вона не How can хотіла. anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. Ей.
А, мені здається, молотком його і вдарили. А звідсіля вони взяли... Це ж інший ритуал. Сценарій ритуалу. Я знайшов сценарій своєрідного ритуалу з приміткою на початку. Там написано: прочитайте та перепитуйте... Прорепетуйте цей обряд. Манкіос. На заквітченому інвентарі лежить головна жінка, яка символізує матір Гею. А ну та, той самий... Не той самий ритуал? Оліями. Угу. Ну це той самий ритуал, в сенсі інший. Він розповідав нам цей Фабіо, я забув, як його звати. Художник цвинтарний, коротше. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Ще не все, прикинь. Олія. The pitcher is empty, but with puddles around it. Добре, замість олії приперли воду. Скнари. О, ага. Кров. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Хтось відмивав руці. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. А що? Ага, туди йти. Ну добре, що не ліг на підлогу, це було б максимально дивно. Він он досі сидить, попиває. Ні, тут ніж уже був. Кажу, ніж був. О. А тут ключ був. Ні. От і все. Він сам закрився, серйозно? А не підходить. О. О, оце тут було так. Пляшкою. І посадила його потім. А, навряд чи, але може бути. А, скоріше за всього він був уже непритомний. Ні. Так. Ні. Хоча... А, ось так. Ну, давай затверджувати. Ти бач, The вгадав. bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Хіба довго? Глянь, скільки. Напали. Скоріше за всього, ні. Питати треба в цього вуйка за ключі. Здорово, розказуй, що за I'm ключ. starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed
here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Давай докази йому покажемо. Ключ. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Ах ти ба. Ну, пішли. А він не вміє не привертати уваги, насправді. Золотими зірками. Він має розважати всіх, та бігати тут, випендрюватись. Просто золота маска без зірочок. Are you able to help me? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Enjoy the event, sir. Не хочу так. Enjoy the event, sir. Мав розважати, а пішов розважатись сам, та, напевно. А ну блях. Оце він чи що? Ні, ніфіга. Тут нікого нема. Ну, там же ж хтось є, та. Хи-хи-хи, та є, тут теж. Ну і хто з них? О, це ти. Do you know anything about this? I can't help Мені you щось не there, те sir. треба. О. Excuse me, just one question. Excuse me? What? I'm not sure I know. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Так, у нього масочка з золотими зірками, нічого не знаю. Ага, в тебе теж, до речі. Do you know anything about this? Excuse me? What? I'm not sure I know. Бляха. Випустіть. Курча. I should write to my friend about the handsome men here. Бля. He'd appreciate it. I should write to my friend about the handsome men here. He'd appreciate it. Бляха. От пощастило. Зараз 9:07. Нормас завантажень. Тютюн з вашої табакерки спантеличує ворогів на відновлення цієї здатності. Зрозуміло. Що вони гуляють. Look, the cutest thing you'll see all day. Hamlet staged by children. Театр спадок. Нова справа, вихор веселище. Такий вихор, що я застряг між двома панянками.
Чи Панами, не пам'ятаю вже. Який був вихор веселищів, капець, я пердолю. Ти фіг дойдеш, мені не подобається та місцина. А, тут було швидке переміщення, до речі. Це не ця місцина. Абсолютно не це. Мені сюди. Ну звідсіля має бути зручно перебігати. Мало б. Welcome, sir. Welcome. Enjoy the event, sir. А, 4 дітей. Ну це ти. Kurt Manchios, I presume? I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me Oh about. my. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, Віди. and quickly. I Так не suspect можна the казати. murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a Та murder ну не would affect кричи, your ну май совість, reputation ти ж to a greater попросили. extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos. Los Who is Santos. that? Santos Pinchetti, my major domo, in his opinion at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos, oh yes, he will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Please, filth. You're under arrest. А де звук? Ну красиво то. А кого заарештували? Їх?
Заарештували Шерлока, так? 100%. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we had Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? А ви що, знали мою маму? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Ви мусите мені допомогти, ви могли б подивитись. Perhaps we can negotiate? I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we Чекай, я managed to get the загримуюсь. scoop before the Не можна. raid. Фіга, тут когось били. I can't go back to prison. Look, I found Werner. Де ти знайшов Варнера? А мене так просто нікуди не пустять, так? Сюди мене пустять, тут я перевдягнусь. Опа, і все. І я поліцай. І докажи. Це інша людина. Здоров. Werner, are you all right? Oh, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Ні, я б не брехав. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. Hey, give up, give up. What a bunch of losers. Ну та, вони не вдахи, а нас випустили.
Вже ще когось маю допитати, ні? Опа. Ні. Хто їм дозволив сюди прийти з випивкою? Don't look at them, they'll serve us if necessary. Don't look at them, they'll serve us if necessary. Прикіл. А це архів. I'm doing my part. You should do yours too, Holmes. Ну, а вже ж. Немає нічого. Угу. І що ж мені робити, кого допитувати? Ніч не ясно. Did you hear Basilio Capello is in jail? A dead body was... Поїхали. По приколу. Клац. Клац. Пончераф. Каже вендета. Дружина в розпачі. Каже невинний. Понсерат. Did you hear Basilio... Купу сейфі. Каже, що невинний. Понсерат. Ну понсерата не I вистачило. was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, pull yourself together. Did you hear Basilio... Поїхали. Каже, що невинний. Не вендета, не скандал. Труп. Дружина в розпачі, ні. Матрац, ні. Пончераф. Мене зацікавили чутки про арешт Базиліо, власника відомої місцевої безпекової компанії бронешафи Копелло. Він опинився в доволі непростому становищі. У його крамниці в одному із сейфів знайшли мертвого чоловіка на ім'я Ніколо Детті. Базиліо відкидає звинувачення, але докази свідчать про нього. Його забрали до відділку поліції та помістили в ізолятор. In the police. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Чому копи їх терплять серйозно? Тому що вони багаті вилупки там. А вже ж. Ага. В поліції, а ти хто здоров? Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. Що? No ticket, no help from me. Don't look surprised, lad. Він в ізоляторі сидить. Та мені не фогель потрібен. А, це інша. Пізнати. То потім коли-небудь. Не сьогодні. З ким? А, я з Фабіо, напевно. Я Фабіо не йду, як він вмер. What a long day. Де у вас тут ізолятор? Це не ізолятор, це у вас тут... А, може ізолятор? О, здоров.
Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Прямо Manners, Капоне, а what не a Капелло. pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Я чесний поліціянт. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Роздивитись. Так, ну погнали його роздивлятись. Зосереджений погляд. Гудзики. Чистий і модний. Я б не сказав, що модний. Просто піджачок. Свіжа травма. Перстень, одружений. Ага, міцно сидить на пальці. Імпульсивний, методичний. Та методичний він. Кіно балакав, він не імпульсивно балакав до мене. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? No, a minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Ну, почнемо спочатку. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Трошки не те, але добре. I'd like to inquire about the Це не burglary. основний квест, I'm я not sure I вчепився. see the Але connection, добре. but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Ну, що були за покупці? You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Окуляри з підсвіткою. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Знайомі були з You жертвою, say ні? you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest.
That man and I have never met and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Godona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. Пожартував про Капоне, а вони справді якісь мафіозники. I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. Ну добре. Я пішов. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, little else I can do. Так, це не те, що мені потрібно взагалі від слова. Мені треба жартовне ягня. Тут нічого немає, ніякої зачіпки. Вертатись я абсолютно хизий, насправді, та реально. Тому піду гуглити. Коротше, я тупанув. Агов, камера, ти жива? Камера. Коротше, я тупанув, треба вертатись назад. Відразу в те місце, де ми... Оу. Де ми сиділи. Щоб згадати, де ми сиділи. І проінспектувати це місце. Треба було відразу, але я тупанув, визнаю. Я Сантос Пінкетті, той свідок, який повідомив про можливе вбивство у маєтку. Під час підготовки маєтку до світського заходу я почув галас із закритої кімнати з вівтарем. Я одразу ж повідомив, як тільки Кут Манкіос здатен принести в жертву живу людину. Він подумав, що тільки він може принести в жертву. Там усі стіни були в крові та дивних символах, а серце загиблого стирчав кинджал. Я тільки оговтався, то одразу ж побіг до відділку поліції, щоб розповісти про побачене. У відповідь на цю заяву до маєтку відправили патруль, а свідка відпустили додому. Підставна підстава. Лист. Дозвіл на перегляд доказів. Дозвіл на обшук маєтку. О, це мені дали дозвіл. І ключі. Це мені не можна брати? Back on track to solve the case. Повертаємося до розслідування справи. Такої мислення. Погнали. Піл. Чого не підходить. О. Підозрюваний. Та більше нічого не співпадає. Так, по-перше, пішли докази, ще передивимось. Я приблизно пам'ятаю, де вони є. Здоров. На.
I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second, I'll bring it to the table. Давай роздивлятись. Ну, почнемо звідсіля. Ага, шприци. An emergency kit for boredom. Та вони ж наркомани. Вони наркомани. Лист, який був у коробці з речовими доказами, знайденими у Фогеля. Що з тобою відбувається? Ти ж жахливо дратівливий, принаймні, коли ти зі мною. Я не збираюся ігнорувати таку поведінку. Я сам обираю, з ким бути, говорити та грати. Я тобі не матиста, ти мені платиш, але я тобі не належу. Звичайно ж, я залишу собі твої щедрі дарунки, хоча вони і не загладять твої провини за останній вибрик. Я тебе покидаю, але матиста залишиться. Фабіо. Not the time for privacy. Werner's personal sketchbook. Наступ. Перстень якийсь, так? It's a miracle this ruby Рубін, hasn't просто рубін tempted без anyone. перстня. А серветочка. A heavily perfumed Пусточка. handkerchief with the initials KM in the corner. All Всі the ключі keys of the від mansion маєтку on в one одному golden кільці. ring. Дуже зручно. A Медальйон handcrafted ручної charm роботи. contains hair and nail clippings. І одні ключі. Her key to the altar room. І велика книжка. В сумці. Ритуальне лайно. That's not for bedtime reading. О. This ex libris belongs to Manchios Library. Сила любові, крові і мандрагора. Поліціянти вилучили у Матисти цю окультну книжку під час арешту. Екелібрис вказує на те, що це саме той том із частини бібліотеки пана Манкіоса. Опис та ілюстрації книги нагадують ритуал на місці злочину. Оголіть тіло нещадно померлої коханої людини. Нещадно. Намалюйте символ Марса і Венери, щоб підсилити свої здібності та скористатися силою жіночого чоловічих начал. Струміть у серце людини золотий кинджал, щоб із кров'ю вилилась і байдужість. Намалюйте символ своєї любові, проговорюйте заклинання, доки не станеться воскресіння. Що? The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Thank you, officer. Він був вбитий, і його хотіла коханка воскресити. Прикинь? Це так несподіванка. Серйозно. Ха. Ніщо не підходить один до одного. Що за гівно? Ти бач, що робить. Така складна справа, заплутана. Мені треба матиста. Де вона є, та матиста? Сантос. Пішли до цього в архів. Здоров. Давай. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. О, зручно, не треба йти до нього. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Дуже зручно. Перша кімната. Третя.
5, 6 і Тома. Здоров. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet Pinchetti. you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Роздивитись. О, де? Ось тут. Запалена шкіра, поріз або алергія. Угу. Фарбована тканина. Зазвичай треба руки, так. Значить, взуття. Ага. Фінансові негаразди. Як він може бути з фінансовими негараздами? Найвища посада в будинку, живе у злиднях. Псоріаз. Якщо тут? Я думаю, що має фінансові негаразди. Але... йой. Ну, давай скажемо, що у нього негаразди. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent Тобою clothing. все-таки You скнара. hide, under heavy makeup, a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? Do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. І що, все? Please let me out. Ха, так я тебе і випустив. Так. Що ти там кажеш? Сантос. Лос. Довідка про Сантоса. Такої мислення. Жертовне ягнятко. І що ж це таке робиться? Нарешті. Не помітив бризки крові. Не помітив тупиву кров. Оглядав місце злочину. Ха-ха. Він не схожий на вбивцю, але може бути. Якщо так, то так. Ну це поки нічого не дає насправді. Тоді не співпадає. А, тоді якщо він не винний, то співпаде. Але ні, то не було ритуалом. Хоча, можливо, і було, насправді, я не знаю. Please let me out. Добре, він мене нічого мені не скаже. Я з'явлюсь. Ключі має. I recognize the key from the altar room among these.
Лист. До заповіту прикріплена коротка записка. Сантосе, мій сповнений надії слимаче. Ти благав мене додати тебе до заповіту, тож я так і зробив. Ось мій переписаний заповіт, Курт. Текст заповіту під запискою. Сантос Пінкеті, мажордоном маєтку Манкіоса, а на пам'ять про свого турботного роботодавця, отримає банку воску для вусів та соляну лампу. Багато? У нього вусів немає. Нащо йому? Нащо? Є вус. Немає вусів. Заповіт. Ти про заповіт щось хочеш розказати? Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? Бо він He's not only бідний. my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Ну, у Is тебе it є that мотив. bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Розуміло з тобою все. О, хоч щось підійшло. А лист, можливо, адресований Манкіосу. Манкі. І все, знову більш нічого. О, підійшло. Гарні зусилля. Все, тут більш нічого не підійде. Все, немає більше що робити. Можна з тобою що говорити? Please let me out. Я тебе не відпущу. В кого це питати? Мені треба знайти цю жінку. Де її знайти? Кого спитати, я навіть не знаю. Please let me out. У мене є тільки питання. Все. А в кого питати відповіді? Ага, ось у мене є розслідування поліції. А, до Освальда, напевно, давай зганяємо. Та й на тому закінчимо. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios.
Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Та чекайте. Continue our investigation while I look for the papers. А в мене ще є питання. Лист від Фабіон. Кого це питати? Continue our investigation while I look for the papers. Що за черга? May I ask you something? If I asked you for help, would you do anything? I doubt it. Are you able to help me? I'm sorry, officer, but I don't know. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? Добре, давайте на dressed цьому as what? зупинимось. Я вам так скажу. Бо я хизи куди йти, що питати. Логічно було питати в того ще, але не можна йому всі ці питання поставити. Тому поки дякую, що дивились. Зустрінемось в наступних серіях. Пока.